विपदे आपदे तोते सुमरिले घंट घड़ालो तो पणा तो तले। नमस्कार। आज आम नवरंगपुर जिलार उमरकोट ठारे आसी पहुँची जाइछु। उमरकोटर अधिष्ठात्री देवी माँ पाटराणी मंदिर प्रांगण अच्छु। माँ पाटराणी होचंती प्रत्यक्ष ठाकुराणी, जहाँकि जनमानस विदित। माँ जी जा मानसिक करती पूर्ण हुए, जेपरी आमर मंगला माँ एवं आमर जमती साधव सात भाई रे तपई देववंशीय जन्म ग्रहण करते, सेहीपरी पाटराणी माँ सात भाई रे भौणीटे जन्म ही जाकि लोकलोचन को आसिचंती, लोकलोचन रे अच्छंती, विदित अच्छंती, समस्त हृदय रे विराजमान करचंती। एवं से माँ पाटराणी को विषय रे जानिया पाइंगा आज आमे श्रीमती कांचन सतनामी सहित आलोचना करवा। आसंतु। पेंड्राणी होचंद उमरकोट अधिष्ठात्री देवी, जे से बस्तर रु आसीचंती। तांको बस्तर माँ बोली भी बस्तर रु आसीचंती तांको। आज्ञा हेले से बहु वर्ष पूर्व रे सात भाई गोटे भौणी थिले। सात भाई गोटे भौणी बहुत शौक रे बढ़ी थिले, शौक रे गेल उल्लास लालन पालन करते, समस्त प्रिय भौणी थिले से। आउ तांको समस्ते भल पाते, आचार व्यवहार जन्म रू ही से धार्मिक प्रवृत्तिर थिले। आउ से एकदा तांकर विवाह जेतेबेल को विवाह समय हेले विवाह कले, हेले समस्ते से घर जोई थिले, विवाह होई कि माने भाई मानक घर संगरे रहउथिले। एकदा से चाषबास करिया को जाइथिले तांको भाई मानक सहित सबुदिन जाती। और प्रबल वर्षा हेतु प्रलय वर्षा हेतु नदी मुहाण भांगिबारु जलमग्न हेबारु जमी बिल हिड़ जाकरे भरपूर पानी जमीगला, जद्वारा जेते थर मध्य भी हिड़ बंधा होउथिले सेते थर हिड़ फाटी हेले सेमानकर भाई मानक मस्तक काम कले। एटा तो जहा हो हमर रोजी रोटी कोन करबा कि कर्तव्य मूल हो गले। शेष से माने मनस्था कले। गोटे से समय गोटे रूढ़ीवादी नीति नियम थाए कि बड़ी प्रथा एटा कले आमर ए प्रकार हो जीव, से प्रकार पुरातन पूर्व काल ए प्रथाटा चली आसी। हेले सात भाई भितर से ता मुह को नउची, से ता मुह को नउची, बड़ी देल ही एटा माने देवी से प्रलयटा को शांत करिवे। हेले से तापर डिसाइड हला ताको जो जोई पु ऊपर नजरटा पड़िला सात भाईकर। तापर से कोन कले से ताको मजाक रे डाकिले, तू एटा टिके मुहाणटा को माने जमीर मुहाणटा को बांध। हेले से कहले हो ठीक अछि, जहाँ भी भाई माने कहंती से सुनंती से कथाटा सकारात्मक रूप रे। हेले मना करि पारिलेनी। हेले यही भलिया से जेतल को जमीटा को बांधी माने मुहाण रे शेष से भी अनेक थर बांधिया को चेष्टा कले। तांको जेहेतु दायित्व देकी से माने चली गले, भाई माने दायित्व देकी से माने चली गले। हेले एमाने से जो पेंडाणी माँ को बर से फसी गले। भाई माने जेहेतु मते दायित्व देइचंती, ए दायित्व को जेतबेल को मु पूरा न करि पारिबी, अपमानित को मुहरे से मुह देखैबी। अनेक थर ये मुहाण को बांधी थकीले, हेले भी हेले शेष भाई माने आसी पहुँचले। कौन है मुहाण एपर्यंत जिते थर भाई बांधुची मुहाणटा को सेते थर मुहाणटा भांगी जाऊँ। कौन करवा हेले बड़ी देले हम, कहार बड़ी देला
ତ ସେ କହିଲେ ମୋର ବଳି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେମିତି ମୁକ୍ତି ମୋର ପାଇବି। ଜୀବନ ମୋର ଉତ୍ସର୍ଗ ହେଇଯାଉ। ହେଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ବଳି ଦିଆଗଲା। ହେଲେ ମାଟିକୁ ସେମିତି ବାନ୍ଧିଦେଲେ ମୁହାଣରେ, ଆଉ ସବୁ ଚୁପଚାପ ଅଛନ୍ତି। ମା ପେଣ୍ଡାଣୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ବର ଆସିବେ 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 ବୋଲି। ଦେଖିଲେ ଆସିଲାନି, ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେନି। ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତି ସେ ବାଉଳ ବିକୁଳ ହେଇକିନା ସେ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ। ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଖୋଜି 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 ତାଙ୍କ ଜମି ମୁହାଣରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଜମି ମୁହାଣରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଦେଖିଲେ, ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଚୁଟି ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚୁଟିଟା ସେତିକିରୁ ସିଏ ନା ଖୋଜିକି ପାଇଗଲେ ଇଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ଆଉ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ, କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ। ତାଙ୍କ ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ସତୀ ନାରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ କ୍ରନ୍ଦନରେ ମଧ୍ୟ ବି ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ହଁ, ନାଇଁ ବଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ବି ସତୀଦାହ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେଇ ଦେବୀ ତାଙ୍କର ସତୀତ୍ୱର ପ୍ରଭାବରେ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ସକାଶରେ କୌଣସି ମହାମାରୀ ହୁଏ, କୌଣସି ମାନେ ଇଏରେ କୌଣସି ବିପଦ ଆସିଲେ ମା ପେଣ୍ଡାଣୀ ସେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ଯୋଉ ଝିଅଟି ଥିଲେ, ସେ ଯୋଉ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି, ମୋତେ ପୂଜା କର। ତେଣୁ ତାପରେ ସେଇ ଦିନଠୁ ରାଜା ଆଣିଥିଲେ। କୋଉ ରାଜା ଆଣିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ? ସେଇଟା ତ ଏତେ ମନ। ରାଜା ନେଇକିନା ଆସିଲେ। ଲୋକ କଥା ଅଛି ଯେ ରାଜା ଆଣିଥିଲେ, ଏଇଠି ପୂଜା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏଇଠୁ ବରଣ୍ଡି ଅଛି ଗୋଟେ, ସେଇଠି ମୂଳ ପିଣ୍ଡଟା ହଉଛି ବରଣ୍ଡିରେ ମୂଳ ବରଣ୍ଡି। କେତେ ବାଟ? ବଡ଼ ଏଇଠୁ 7 କିଲୋମିଟର। ଅଧିକାରୀ ଗୁଡ଼ା ଯିବେ, ଅଧିକାରୀ ଗୁଡ଼ାରୁ 1 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ। ସେଇଟା ହଉଛି ମୂଳ ମନ୍ଦିରଟା। ଏଇଠି ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ସ୍ଥାପନ ହେଇଛି ମା ଦେବୀଙ୍କର। ଯେହେତୁ ଏଠି ରାଜା ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଏଠି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ସ୍ଥାପନ କଲା ଦିନଠୁ ଏଇଠି ରହିଲେ, ଆଉ କଲ୍ୟାଣ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିପଦ ଆପଦରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଠାକୁରାଣୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସାଧବ ପୁଅ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି? ଯେଉଁ ସାଧବ 7 ଭାଇ ଥିଲେ, ପେଣ୍ଡାଣୀ ଭଉଣୀ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ବି 7 ଭାଇ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ତପଇ ଥିଲେ। ସେଇପରି ମାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରକାର କାହାଣୀ, ମାନେ ସାଧବ 7 ଭାଇ। ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ମାନେ ମା ପେଣ୍ଡାଣୀ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଲୌକିକ କଥା ଅଛି। ସେ ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ବଳରେ ଦେବୀର ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ମା 7 ଭାଇ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଉଣୀଟିଏ ନାହିଁ ବୋଲି ବାପା ମାଙ୍କର ମନଟା ଦୁଃଖିତ ହେଲା। ଯେହେତୁ ପୂଜା ପାଠ କରିକି, ଧର୍ମ କର୍ମ କରିକି, ପୂଜା ଉପାସନା କରିକି ସେ ଯୋଉ ଗର୍ଭ ସଞ୍ଚାର ହେଲା, ସେ ଗୋଟେ ଭଉଣୀଟି ଜନ୍ମ ହେଲା। ତେଣୁ 7 ଭାଇରୁ ଭଉଣୀଟି ଜନ୍ମ ହେଲା। ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଆଦର ଉଲ୍ଲାସ ଏଇସବୁ ତ ରହିବ ନା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେହେତୁ ସବୁଠୁ ସେ ସାନ ଥିଲେ, ବାପା ମାଙ୍କର ବି ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା, 7 ଭାଇଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବି ଭଲ ଥିଲା, ମାନେ ଭଲରେ ବଢିଥିଲେ, ଗେଲାରେ ବଢିଥିଲେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର। ତେବେ ଇଏ ସାଧବ 7 ଭାଇ ଆଉ ତପଇ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ନା ନାଇଁ? ଅନୁମାନ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯେତେବେଳକୁ ମାନେ ଧର୍ମର ରକ୍ଷା ପାଇଁ, ସବୁବେଳେ ଯୁଗେ ଧର୍ମର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେତେବେଳକୁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳକୁ ଅଧିକା ହେଇଯାଏ, ତାକୁ ସମତୁଲ କରିବା ପାଇଁ, ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟକୁ ସମତୁଲ କରିବା ପାଇଁ, ମାନବ ସମାଜକୁ କଲ୍ୟାଣ ମାନେ ଅବାଟକୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସତ୍ ପଥରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ସତ୍ ଦିଗରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ମା ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି। ଗୋଟେ ମହାପୁରୁଷ ଆଉ
दैवी शक्ति मध्य भी दैवी महापुरुष दैवी शक्ति रूप में कार्यकारी होते जेहेतु कि माँ पेंड्राणी गोटे उदाहरण अटंती जेहेतु 7 भाई तपई जमीती मंगला को पूजा करना 7 भाई रक्षा निमंते कि जुगर रक्षा निमंते जमी करते लोक कल्याण सकाशे धर्मर कल्याण सकाशे जो आजिकल कली जुगर अत्यधिक अन्याय अत्याचार भाई भाई भितर फाट सृष्टि होची बापा माँ भितर फाट सृष्टि होची आजिकल जुगर माँ को माँ बोली मानु बापा को बापा बोली मानु नाहांती किंतु सबुठारु बड़ जिनस होची जेते हिंसा जेते द्वेष जेते खराब जिनस थिले मध्य भी कुकर्म थिले मध्य भी धर्म होची सर्वश्रेष्ठ धर्म होची धर्म को किए काटी पारिबेनी जी धर्म रे थिबो से केभे मध्य भी एबे कोरोना महामारी आसिला उमरकोट रे हमर महामारी मांकर मंदिर को ताला पड़ी जाइथिला जेहेतु माँ को पूजा अर्चना भी हो पारान जेहेतु अत्यधिक आपण देखा पाइबे जदि आपण जाती लिस्ट हॉस्पिटल रे जाती आपण कौन अनुष्ठान माने सरकारी अनुष्ठान रे देखा पाइबे कि अत्यधिक महामारी रे भी लोक मानकर उमरकोटर जनसाधारण कार किसी असुविधा ही नहीं असुविधा भी हेनी अल्प अल्प होइछि किंतु माँ रक्षा कले बेले विश्वास करे माँ रक्षा ता पर वर्ष गोटे वर्ष तो बंद है ता पर वर्ष स्वयं माँ को आदेश है कि मोर पूजा अर्चना कर से पूजा अर्चना करबा परे मंदिर पुणी खोला हला मंदिर खोला हला पर पूजा अर्चना करबा द्वारा से माने महामारीटा धीरे 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 शांत हो गला माँ मध्य शांत सांगरे नहीं कि चली गले ए माँ पेंडाणी लोक कल्याण सकाशे सबु लोकंकर मनस्कामना पूर्ण करूचंती जे सत्यर मानिब से सत्य मु तो विवाह होगी जिते को आसी मु कुमारी कन्या थी मो विवाह होगी आसिकी 4 दिन पर्यंत भी आम कास्ट रे स्वामी स्त्री को गोटे जगह रखती माने भोजी भात हैला परे तापरे सेमान को दियंती से अनुसार मु मो स्वामी सहित आसी पेंडाणी मंदिर रे दर्शन करबा माँ को जो जिनसटा मागी थी एपर्यंत मु मिथ्या कथा करे माँ आमर कथाटा को रक्षा कर तेणु मु तो निजे साक्षी अच्छी मु आ कहा को कोन कहि आपन को मनस्कामना पूर्ण होईची माने मु जहा माँ को कहि थिली जेहेतु कुमारी कन्या विवाह हे मते कुमारी कन्या हे कि आसी थिली स्वामी को सहित आसी थिली तो माँ आमर कथाटा को मो पदटा को रक्षा कर तेणु मो माँ को ब्लेम करिबिनी एठी ये होचंदी प्रत्यक्ष ठाकुराणी जे जा मनुष्य को करंती हां आपन निज उदाहरण देले जे आपण को मनस्कामना पूर्ण होईची एवं जे भी एठी मनस्कामना सकाशे मानसिक रखंती तांकर कथा पूर्ण होईता आज्ञा धन्यवाद रहिली आज्ञा नमस्कार।